kuis Harry Potter di website patronos.com. Check it out di video. Ya, halo guys. Hari ini gua mau nggak main sih, kuis, kayak ngisi kuis gitu, kuis tentang Harry Potter. Jadi kalau kalian nonton Harry Potter pasti tahu patronus kan. Nah, patronus itu kan macam-macam tuh, kayak ada gambar kuda, terus anjing, ada terus unicorn atau apa gitu kan, tergantung dari kalian gitu. Nanti kuis itu tuh buat munculin patronus kalian gitu. Nah, gue inspirasi itu dari ya gara-gara gue nonton Fantastic Beasts kemarin. Terus gue akhirnya cari tahu di Google, ternyata ada website namanya patronous.com. Nah, di situ kita bisa cari tahu patronus kita. Nah, oke, tanpa panjang lebar lagi kita langsung main aja. Nggak main sih, langsung kita masuk ke dalam websitenya. Oke, sekarang kita udah di websitenya nih. Pertama kita bikin akun dulu. Nah, ini ada rusak. The patronus is kind positive force, a projection of very things that they mentor, with one hope, happiness, the desire to survive. Nah, kalau kalian nonton Harry Potter pasti tahu nih, burung. Oke, langsung lah. Ini nggak ada waktunya, harus cepat jawabnya. Discover. Ini sesuai dengan kalian aja ya. Ini sesuai gua. Kalau kalian mau nyoba nanti gua cantumin website di bawah di deskripsi. Oke. Improve kayaknya. Gue sih penasaran sih. Gue pengen dapetnya rusak sih biar kayak hari-hari gitu. Hari-hari. Lihat lah. Efeknya keren juga ini efeknya. This is unprocessing, you almost done it. Oke, sebentar lagi kita bakal tahu patronus kita, coy. Let's go, mana patronus gua. Klik drag release for your patronus. Apa ini? Burung gagak. What the? Hummingbird? Burung madu ya? Salah. Oke, jadi gua dapet hummingbird. Sekarang kita coba cari tahu mau sekolah di mana. Yogurt, tapi di tim yang mana? The sorting ceremony, answer truthfully after all that had decision is final. Okay. Moon of stars, coach. With the following what you most like to study. A muggle come from since Arizona. Which wizard do you? Kalau kalian ketemu muggle, apa yang kalian lakuin gitu? Dulunya gimana? Which wizard? Kayaknya sih gitu. Gue nggak terlalu paham bahasa Inggris banget sih. How
history. The wise lah, the good, the great, the old, the wise, bijaksana. Which the following do you find most difficult to deal with? Kalau sepian masih bisa diatur dengan kalau pingin susah. You enter the enchanted garden of you be most curious some verse. If you are attending Hogwarts, which pet will you choose to take with? Nah, kalau beneran kita bisa bawa binatang Harry Potter, Ron, Scabbers, Bus, si Hermione Granger, atau kucing. Oke, kayaknya gue berungat duel. Black or white? Black. Oke, gila Gryffindor bosku. Gryffindor bosku. Oke guys, simpel aja kan. Berulang sih. Sebenarnya sih, menurut gue sih seru-seru aja karena gue kemarin gue bakal di rumah mana gitu. Kalau aja gue nanti bisa kesana entah kapan. Terus gue bisa beli tongkatnya juga. Oke. Nah ini yang masuknya juga yang kotak Harry kayak gue nakal hiltong potong harus dan betul Peter Pettigrew lain kampung ya. Oke, itu aja dari gua. Kalau kalian mau nyobain pengen tahu kalian mau di mana, bisa cek link di review di bawah, nanti gue tulis di sini. Oke. Ada kata atau nama banget gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.